Hola hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Una bendición de estar juntos, escuchar y de compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que c'est toi qui nous donnes ce privilège Gracias porque tú nos das este privilegio de partager ta parole. de compartir tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo, et nous ramenons tous nos pensées à l'obéissance de Christ. llevando todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Jean chapitre 18, versets 33 à 37. Leamos Juan capítulo 18, versículo 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amen. Jésus était dans le prétoire Jesús estaba en el pretorio pour être jugé. para ser juzgado. Pilate doit prononcer un jugement à l'encontre de Jésus. Pilato tenía que pronunciar un juicio sobre
el caso de Jesús et de prendre une décision de prononcer sa condamnation ou sa libération. y tomar una decisión, pronunciar su condenación o su liberación. Mais Pilate essaye de fuir pour ne rien prononcer sur Jésus. Pero Pilato intenta huir para no pronunciarse por el tema de Jesús. Pilate a essayé de fuir en l'envoyant à Hérode pour être jugé. Pilato intentó huir enviándolo a Herodes para que sea juzgado. Mais Hérode le renvoie une autre fois à Pilate. Pero Herodes lo reenvió otra vez a Pilatos. Pilate a essayé de plusieurs manières de fuir pour ne pas prononcer un jugement à l'encontre de Jésus. Pilato intentó de muchas maneras huir para no pronunciar un juicio contra Jesús. Quelle est la position que nous devons prendre envers la vérité? ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar en frente de la verdad? Nous ne pouvons pas rester avec une position neutre envers la vérité. No podemos quedarnos en una posición neutra en frente de la verdad. Soit être contre ou pour la vérité. Tenemos que estar sea contra o por la verdad. Pilate a essayé de fuir pour ne pas prendre position envers la vérité. Pilato intentó huir para no tomar una decisión, una posición hacia la verdad. C'est plus facile de fuir que de faire face à la vérité. Es más fácil huir que enfrentar la verdad. Ce jugement ne concerne pas uniquement Jésus, Y este juicio no concierne únicamente a Jesús, mais toute l'humanité. pero a toda la humanidad. Qu'est-ce que tu vas faire avec la vérité? ¿Qué vas a hacer con la verdad? Pilate a employé certains termes qui montrent sa fuite de la vérité. Pilato empleó ciertos términos que muestran cómo él trataba de escapar a la verdad. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 22, on va le lire. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pilate était contraint de prononcer le verdict contre Jésus Pilato sentía la presión de pronunciar el veredicto contra Jesús parce que la foule criait, porque la multitud gritaba, mais lui ne veut pas. pero él no quería. Combien de fois tu devais fuir pour ne pas prendre position envers la vérité? ¿Cuántas veces tenías que huir para no tomar posición hacia la verdad? Afin de ne pas perdre quelqu'un de cher. Para no perder a alguien que te fuera caro, que te fuera importante. Le premier exemple de l'être humain a été celui d'Adam. El primer ejemplo del ser humano fue el de Adán. Adam répondit à Dieu, Adán respondió a Dios: j'ai entendu ta voix dans le jardin yo escuché tu voz en el jardín et j'ai eu peur y tuve miedo parce que je suis nu porque estoy desnudo et je me suis caché. y me escondí. Adam a eu peur Adán tuvo miedo non parce qu'il était nu, no porque hubiese estado desnudo, il a eu peur d'affronter la vérité. él tuvo miedo de enfrentar la verdad. Nous sommes tous nus devant Dieu. Nosotros estamos todos desnudos delante de Dios. La vérité n'est pas de la nature humaine. La verdad no es parte de la naturaleza humana. Pilate s'est sauvé lorsqu'il a dit Pilato se escapó cuando dijo: qu'est-ce que la vérité? ¿Qué es
la verdad? Pilate n'a pas posé cette question dans le but d'avoir une réponse. Pilato no hizo esta pregunta con el propósito de obtener una respuesta. Pilate a dit cela lorsque Jésus a dit Pilato dijo eso cuando Jesús dijo au verset 37 en el versículo 37 de Jean 18, de Juan 18, Je suis né et je suis venu dans le monde yo nací y vine a este mundo pour rendre témoignage à la vérité. para dar testimonio a la verdad. Comme Pilate ne l'intéresse pas à la réponse de Jésus, Como a Pilato no le interesaba la respuesta de Jesús, le verset 38 dit el versículo 38 dice, Après avoir dit cela, luego de haber dicho eso, qu'est-ce que la vérité? ¿qué es la verdad? Il sortait de nouveau pour aller vers les Juifs. Él salió nuevamente para ver a los judíos. Il est plus important d'aller voir les Juifs Era más importante ver a los judíos que d'attendre écouter la vérité. que esperar y escuchar la verdad. Pour Pilate, la vérité est une question philosophique. Para Pilato, la verdad era una cuestión filosófica. La vérité ne peut pas être connue. La verdad no se puede conocer. Pour Pilate, personne ne peut arriver à connaître la vérité. Para Pilato, nadie puede conocer la verdad. Ce n'est qu'un concept des paroles pour convaincre les autres. Es un concepto, palabras, para convencer a los otros. Pilate était dans l'obligation de ne pas attendre la réponse de Jésus Pilato estaba en la obligación de no esperar la respuesta de Jesús, parce que s'il attend la réponse, porque si él espera la respuesta, il devait prendre position. él tenía que tomar una posición, De dire oui à la vérité de decir sí a la verdad ou non. o no. Il préfère de s'enfuir. Él prefirió huir, Mais la question reste toujours. pero la pregunta queda siempre, Qu'est-ce que la vérité? ¿qué es la verdad? Cela est gravé dans la pensée de l'homme, Esto está grabado en el pensamiento del hombre. qu'il n'y a pas de vérité absolue, Está grabado que no hay una verdad absoluta, mais une vérité relative. pero una realidad relativa. Lorsque Pilate dit à Jésus, Cuando Pilato dice a Jesús, Es-tu le roi des Juifs? ¿eres tú el rey de los judíos? Il semble que Pilate cherche la vérité. Pareciera que Pilato busca la verdad. Et Jésus lui répond au verset 34 du chapitre 18, Y Jesús le responde en el versículo 34 de Juan capítulo 18, Est-ce de toi-même que tu dis cela, ¿dices tú esto por ti mismo ou d'autres te l'ont dit de moi? u otros te lo han dicho sobre mí? Est-ce que c'est toi-même qui as cherché, ¿Tú mismo has buscado ou tu es du genre de personnes o sos ese tipo de personas qui sont conduites parce qu'ils ont entendu de la bouche des autres que se conducen o se mueven por lo que escucharon de la boca de otros? Jésus sait que Pilate ne cherche pas une réponse Jesús sabía que Pilato no buscaba una et respuesta pas la vérité, y tampoco la verdad, parce qu'il a peur de l'affronter. porque tiene miedo de enfrentarla. Au verset 35, En el versículo 35 on voit que Pilate veut fuir la question de Jésus vemos que Pilato quiere huir de la pregunta de Jesús. Mais Jésus, au verset 36, Pero Jesús en el versículo 36 le ramène à la question qui lui était posée. lo lleva a la pregunta que él mismo preguntó.
es-tu le roi des Juifs? ¿Eres tú el rey de los judíos? Et Jésus leur répondit au verset 36. Y Jesús le responde en el versículo 36. On va le lire. Vamos a leerlo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amen. Jésus est en train de le dire. Jesús está diciendo: Mon royaume ne s'appuie pas sur la force humaine. mi reino no se apoya sobre la fuerza humana. Mon royaume ne s'établit pas avec la force. Mi reino no se establece con la fuerza, mais avec la vérité. pero con la verdad. Jésus décrit le royaume du ciel. Jesús describe el reino de los cielos. Comment fonctionne? ¿Cómo funciona? Comment fonctionne le gouvernement? ¿Cómo funciona el gobierno? La justice divine. La justicia divina. La justice de Dieu n'est pas celle que nous croyons savoir. Porque la justicia no es aquella que nosotros pensamos que sabemos. Ce qui est juste pour Dieu Porque lo que es justo para Dios n'est pas juste pour l'homme. no es justo para el hombre. Le royaume de Dieu, El reino de Dios, la justice et la vérité, la justicia y la verdad seulement est possible de connaître solamente es posible conocerla si on est né de ce royaume. si nacemos en ese reino. Et au verset 37, En el versículo 37, Pilate lui dit, Pilato dice: tu es donc roi? entonces, ¿eres tu rey? Jésus répondit, Jesús respondió: tu le dis. tú lo dices, Je suis roi, que yo soy rey. je suis né et je suis venu dans le monde Yo he nacido y vine al mundo pour rendre témoignage à la vérité. para dar testimonio a la verdad. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Aquel que es de la verdad escucha mi voz. Amen. Pilate pose la question sur la loyauté Pilato pregunta sobre el reinado et Jésus lui répond sur la vérité. y Jesús le responde sobre la verdad. Jésus savait que la vraie royauté Jesús sabía que el verdadero reino vient avec la vérité. viene con la verdad. Jésus a dit, Jesús dijo: je suis né et je suis venu dans le monde yo nací y vine al mundo pour rendre témoignage à la vérité. para dar testimonio a la verdad. Jésus est venu dans le monde de mensonges. Jesús vino al mundo de mentira, Il est venu au monde vino al mundo où le père du mensonge contrôle ceux qui les suivent. donde el padre de la mentira controla a aquellos que lo siguen. Il est venu pour rendre témoignage de la vérité. Él vino para dar testimonio de la verdad. Donc, on comprend par les paroles de Jésus Entonces entendemos por las palabras de Jesús que la vérité est quelque chose de très grand. que la verdad es algo muy grande que nos excede, Qui nous dépasse, es algo que nos sobrepasa, qui dépasse notre compréhension, que excede, sobrepasa nuestra comprensión, notre intelligence, nuestra inteligencia, qui dépasse notre cerveau humain et terrestre. que sobrepasa nuestro cerebro humano y terrestre. Platon et d'autres philosophes Platón y otros filósofos reconnaissaient que leur recherche de la vérité était limitée. reconocían que la búsqueda de la verdad era limitada. Pour les grands penseurs de l'humanité, Para los grandes pensadores de la humanidad, qui sont des penseurs avec un cerveau
avec un cerveau humain, que son pensadores con un cerebro humano, la réponse sur la vérité la respuesta sobre la verdad se trouve dans quelque chose qui les dépasse. se encuentra en algo que los excede, que los sobrepasa. Mais jamais ils n'ont trouvé la source, Nunca encontraron la fuente le repère, o la référence pour avoir les réponses. la referencia para tener las respuestas. Ceux qui disent que la vérité n'est pas absolue, Aquellos que dicen que la verdad no es absoluta, qu'elle est plutôt relative, que es más bien relativa, se contredisent se contradicen parce qu'ils présentent le caractère relatif de la vérité porque presentan el carácter relativo de la verdad, comme une vérité absolue. como si fuese una verdad absoluta. La vérité n'est pas un ensemble de connaissances. La verdad no es un conjunto de conocimientos. La vérité n'est pas une notion. La verdad no es una noción. La vérité est une personne. La verdad es una persona. La vérité s'est révélée en la personne de Jésus-Christ. La verdad se reveló en la persona de Jesucristo. Donc je dois connaître cette personne. Entonces yo tengo que conocer esa persona. C'est la connaissance de cette vérité qui est Christ Es el conocimiento de esta verdad que es Cristo, qui nous a franchis et qui nous rend véritablement libres. que nos libera y que nos hace verdaderamente libres. Marcher dans la vérité, Caminar en la verdad c'est marcher dans la liberté. es caminar en la libertad. Pilate n'était pas libre, Pilato no era libre de prendre des décisions. de tomar decisiones, Parce que pour être libre, porque para ser libre il faut connaître la vérité, hay que conocer la verdad, connaître Jésus-Christ. conocer a Jesucristo. Amen. Pour arriver à la connaissance de la vérité, Para llegar al conocimiento de la verdad, ce cheminement doit être accompagné de la foi en la vérité. este proceso, este camino debe estar acompañado en la fe en la verdad, Qui est l'obéissance à la vérité. y es obediencia a la verdad. La vérité est une personne. La verdad es una persona. Pilate savait qui est Jésus, Pilato sabía quién era Jesús, mais il n'a pas cru. pero él no creyó, Car pour croire, il faut être disposé porque para creer hay que estar dispuesto, à reconnaître que le savoir humain, hay que estar dispuesto a reconocer que el saber humano, la conception humaine, la concepción humana, ne te ramène pas à la vérité. no te lleva a la verdad. Pilate savait que c'était par envie Pilato sabía que era por envidia qu'il avait livré Jésus. que habían librado a Jesús. Dans l'évangile de Matthieu, En el Evangelio de Mateo nous dit qu'il était averti par sa femme. dice que fue advertido por su mujer. On va le lire dans Matthieu chapitre 27, versets 18 à 19. Vamos a leer Mateo 27, versículo 18 y 19. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en los sueños por causa de él. Amen. Et Jésus lui-même l'a averti Jesús mismo también le advirtió lorsqu'il lui dit, cuando le dijo: celui qui m'a livré à toi aquel que me libró a ti a commis un plus grand péché. cometió un pecado aún mayor. Malgré que Pilate a été convaincu que Jésus était innocent, Más allá de que Pilato fue convencido de que Jesús era inocente, il a échoué de prendre une bonne décision. él no logró tomar una buena decisión.
La parole de Dieu est la vérité. La palabra de Dios es la verdad. Cela veut dire qu'en dehors de la parole de Dieu, Esto quiere decir que fuera de la palabra de Dios il n'y a aucune vérité. no hay ninguna verdad. Le mot vérité en hébreu, La palabra verdad en hebreo, émet, emet, qui est traduit par stabilité, es traducida por estabilidad, fermeté, firmeza, solidité, solidez, fidélité, fidelidad, confiance. confianza. Le mot montre la nature de la vérité. La palabra muestra la naturaleza de la verdad. La vérité nous ramène à la stabilité, La verdad nos lleva a la estabilidad, que ce soit dans la vie personnelle sea en la vida personal ou familiale o familiar ou même dans la société. o mismo en la sociedad. S'il y a un manque de stabilité dans ce monde, Si hay una falta de estabilidad en este mundo, c'est parce que l'homme rejette la vérité. es porque el hombre rechaza la verdad. La vérité nous rend ferme et solide lorsque nous marchons selon la vérité. La verdad nos vuelve firmes y sólidos cuando caminamos según la verdad. Et pour marcher selon la vérité, Y para caminar según la verdad, il faut être né de la vérité. hay que nacer de la verdad. Il faut naître de nouveau en Christ. Hay que nacer de nuevo en Cristo. La vérité a une influence. La verdad tiene una influencia, Elle a le pouvoir de nous sanctifier. tiene el poder de santificarnos. Mes frères, c'est inutile de dire au Seigneur de nous purifier. Hermanos, es inútil de decir al Señor de purificarnos, Car Jésus, porque Jesús, la vérité faite chair, la verdad hecha carne, a une puissance surprenante en soi-même. tiene un poder sorprendente en sí mismo. Alors le fait d'obéir à la vérité Entonces, si uno obedece a la verdad, purifie son âme. purifica su alma. Amen. On va lire dans Jacques chapitre 1 verset 18. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 4 verset 24. Y leamos Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amen. La vérité produit donc la justice et la sainteté. La verdad produce la justicia y la santidad. La vérité est toujours associée à la pureté et la sainteté. La verdad está siempre asociada a la pureza y a la santidad. La vérité va toujours de pair avec la pureté, La verdad va siempre acompañada con la pureza, la sainteté et la justice. la santidad y la justicia. Inversement, Contrariamente, le mensonge va toujours de pair avec l'impureté, l'iniquité et l'injustice. la mentira irá acompañada con la impureza, la iniquidad y la injusticia. On va lire dans 1 Pierre chapitre 1 versets 22 à 23. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amen. La vérité a une influence. La verdad influencia. La vérité a un pouvoir de nous sanctifier. La verdad tiene el poder de santificarnos. Le fait d'obéir à la vérité purifie notre âme. El hecho de obedecer a la verdad, eso purifica nuestra alma. La vérité nous rend libres. La verdad nos hace libres. On va lire dans Jean chapitre 3 verset 21. Y leamos Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amen. Nous connaissons aujourd'hui la vérité. Conocemos hoy la verdad. Nous sommes dans la lumière. Nosotros estamos en la luz. Nous sommes dans la lumière si nous pratiquons la vérité. Estamos en la luz si practicamos la verdad. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? ¿Aman ustedes a Jesucristo? Jésus est la vérité. Jesús es la verdad. La vérité se pratique. La verdad se practica. Vous aimez la vérité? ¿Amas la verdad? Pratiquez-la. Practícala. Dans Proverbes chapitre 23, verset 23, En Proverbios capítulo 23, versículo 23, dice: achetez la vérité compra la verdad et ne la vendez pas. y no la vendas. Cela veut dire Esto quiere decir qu'il y a un prix à payer pour la vérité. que hay un precio a pagar por la verdad. Est-ce que tu es prêt à mourir pour la vérité? ¿Estás dispuesto a morir por la verdad? Parle avec Dieu, Habla con Dios. dis-le que je t'aime. Decile: te amo. Dieu est la vérité. Dios es verdad. Nous devons aimer la vérité plus que nos vies. Tenemos que amar la verdad más que a nuestras propias vidas. Amen. On va prier. Oremos. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que tu t'es révélé à nos vies. Gracias porque te revelaste a nuestras vidas. Tu as dit dans ta parole, Tú dices en tu palabra: je suis le chemin, yo soy el camino, la vérité et la vie. la verdad y la vida. Père, merci parce que maintenant nous connaissons la vérité. Padre, gracias porque ahora conocemos la verdad. Parce que tu t'es révélé à nos vies Porque te has revelado a nuestras vidas. à travers ton Fils Jésus-Christ. A través de tu Hijo Jesucristo. Père, merci. Padre, gracias. Parce que tu as dit dans ta parole, Porque tú dices en tu palabra: vous connaîtrez la vérité conocerán ustedes la verdad. et la vérité vous rendra libre. Y la verdad los hará libres. Père, merci parce que nous sommes libres. Gracias, Padre, porque somos libres. Libres de prendre des décisions Libres de tomar decisiones selon ta vérité. según tu verdad. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que ta vérité nous rend stables. Gracias porque tu verdad hace que seamos firmes, estables. Merci parce que la vérité nous donne la paix. Gracias porque la verdad nos da paz. Père, nous te disons merci. Padre, te decimos gracias. Merci parce que tu as fait de nous une nouvelle créature, Gracias porque has hecho de nosotros una nueva criatura afin de comprendre la profondeur de cette révélation. para poder comprender la profundidad de esta revelación. La vérité est une personne. La verdad es una persona. C'est Jésus-Christ lui-même. Es Jesucristo él mismo.
Père, merci. Padre, gracias. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria. au siècle des siècles. Por los siglos de los siglos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.